बाय कितें जालें तुजें नांव कितें? ब्रिमा ब्रिमा आडनांव कितें? वाडवस ओके तुमगे चोरी जाली म्हूण आयकलां न्ही केन्ना रातीचे न्ही ओबन ना केन्ना तें ओके कितें 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 चोड एपार वयला? ऑलमोस्ट 10 लॅक्सांचो आयकिल्ले ते प्रमाणे तुमी पयरू शॉपिंग करून गोल्ड हाडलेलें तें सगळें वयलें तुमकां कोणाचेर डावट बी कितें आहा कितें? ओके आनी तेणी पर्स बी काण सगळें थिंगा भायल्यान उडय ओके ते सायडीन उडयलां न्ही तूं एकलें आहलोलें हिंगा बाय आहलोलें तुगेलें ह्या रुमाक कोण आहलोलो? ह्या रुमाक तेका कांय केलें ना न्ही कोण न्ही तेणी ओके आनी तूं दुसरे रूम तूं आनी तुगे बाय धाकटी बाय घेवन आहलोलें ओके तुमकां कांय खबर ना तूं कितूंक कळ्ळें चोरी जाली म्हणून? मॉर्निंग दिसा वचपा उठलें म्हूण मागीर तो कावंटराचेर वॉचा बॉक्स आहलोलें प्लास्टीक कट केलें ओके काण भायर उडयलें चॅक केल्यार खोल्ले वयल्यान रावन थिंगा कांय ना आतां पुलीस येवन गेले फॉरेन्सीक लॅबूय येवन ते चोयन गेले न्ही कितें सांगिलां पुलिसांनी? ना मागीर फाल्यां सोदून हें करता ओके इन्वेस्टिगेशन चालू आहा ओके आनी पुलीस स्टेशनान बी आपयलो तुमकां ना कांय आपयलें ना न्ही ओके देव बरें करूं